Usames City misama sa Occidental sa magtanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? June 8, 2026 para sa pinakulahing balitang asenso sa Usames City, segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Usames Today. Gikan sa 50 ka mga kandidata ngadto sa top 15 Miss Asenso Usames 2026 candidates opisyal nang napili. Coastal Barangay sa Usames naghiusa sa dungan nga coastal cleanup alang sa World Environment Day 2026. Alang sa Misamis Nons, Miss Oklo Wickers nagduso sa House Inquiry sa sunod-sunod nga power outages sa probinsya. Bagong sentro sa sports o turismo, ang Murab Sports Facilities gisugdan pinaagi sa pinadakong pickleball tournament sa probinsya. Green Talks, Electric Cooperatives o NGCP naghiusa alang sa mas maayong serbisyo sa kuryente. Alang sa police report, walay hunong nga gubat, batok, droga, tulo ka SLI na sikop sa sunod-sunod nga buy-bust operation. Dazzle Lumotikson, inyong tigbalita, ani ang mga detalye. Gikan sa 50 ka mga kandidata ngadto sa top 15 Miss Asenso Usames 2026 candidates, opisyal nang inapili. Ani ang report. Opisyal nang napili ang top 15 ka maanyag nga mga kandidata alang sa labing gikahinaman nga Miss Asenso Usames 2026 nga magsangka alang sa gitinguhang corona. Humaan ang 50 ka mga kandidata nga nagrepresentara sa nagkadaiyang mga barangay sa dakbayan sa Usames, nagpakita sa ilang katahom, confidence, poise ug wit atuli sa screening and selection process nga gipahigayon Hunyo 5, 2026 sa ground floor Gaisano, Usames Capital. Gitutukan sa daghang mga tumatanaw maong kalihukan samtang gipakita sa mga aspiring candidates ang ilang makapabilib nga pasarela o performance nga nakadani sa atensyon sa mga mananaway. Miduyog usab sa mga kalihukan ang mga sakop sa Usames City Council, punong barangay sa 51 ka mga barangay, uban ang ilang mga barangay officials, LGU Usames Department Heads, ingon man ang pamilya ug supporters sa matag kandidata nga aktibong mitambong misuporta aron maghatag kusug ug pagdasig sa ilang mga kandidata. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Committee Chair on Tourism City Councilor Roland Dinky B. Suizo ang tanang miamot sa kalampusan sa screening and selection process sa Miss Asenso Usames 2026. Samtang iyang gipadayag ang mahagit nga ilang giatubang sugod sa pagbalik sa maong prestigyosong kompetisyon ug ang ilang gihimong mga solusyon aron masiguro ang padayon nga pagpalambo niini. If I remember it right, like we have Miss Usames gibalik nato 2023. We encounter so many challenges ahead, pero nagkadugay na apatoy mga barangay sa una nga maglisod og provide pa og kandidata, but I will always be thankful sa ato ang 51 ka mga barangay kapitan nga naa karon. You deserve all our applause. Sa mensahe ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, nga gipadayag pinaagi ni SK Federation President City Councilor John Fel Duhay Lungsod, iyang gipahayag ang ligon nga suporta sa lokal nga pagamhanan sa mga kalihukan, nga dili lamang makahatag inspirasyon ug oportunidad sa makabatan-unan apan makatampo sab sa kinatibuk-ang kalambuan sa dakbayan sa Usames. Matud pa niya, dili lamang kini mao'y sentro nga kalihukan alang sa
umaabot nga kasaulugan sa 78th Charter Day anniversary sa Dakbayan, kundili sinugdanan pa lang sa nakahanay nga mga aktibidad. Kining screening karon sa Miss Ascenso Ozamis 2026, dili lang kini ang maong activity, kundi sinugdanan pa lang ni sa series sa mga activities nga himuon sa syudad sa Ozamis, ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, tanang miyembro sa Saguriang Panlungsod, headed by Vice Mayor Simplicia Bebeneri, at ang ilang ninyo ang mga umaabot nga mga activities nga himuon sa syudad sa Ozamis, aging pagsaulog sa ika-78 City Charter Anniversary sa tuang syudad. Ang 50 ka mga kandidata miatubang sa usa ka masusing ebalwasyon at tubangan sa respetadong panel of judges nga gilangkuban nila Neil P. Boladola, Jancil Gemestrel B. Sahulga, Orian Yeng Lacharon, Faith Easy Bingil ug John Ray G. Roda. Ang pagpili sa top 15 nga mga kandidata alang sa Miss Ascenso Ozamis 2026 gihimo base sa musunod nga criteria for judging. Beauty of the face, 20%, body proportion, 20%, stage presence, poise and bearing, 15%, wit and intelligence, 30%, ug overall impact, 15%. Human sa masusing pagpili sa mga kandidata nga nagpakita og outstanding performance sa beauty, poise ug wit ubos sa giya sa criteria for judging, ang mitumaw nga top 15 candidates maong musunod in no particular order. Candidate number 6, Barangay Baybay San Roque, Meg Ryan Las Cunha. Candidate number 48, Barangay Tabid, Princess Dave C. Nacion. Candidate number 18, Barangay Delapang, Kyrie Nicole Tagalugin. Candidate number 24, Barangay Gango, Ashanti Lu Ayesha Almonia. Candidate number 14, Barangay Carmen Annex, Jelly S. Malmis. Number 32, Barangay Labo, Joreen Grace Ake. Number 41, Barangay Pantaon, Jessa May Cadiz. Number 51, Barangay 50th District, Casey Rosios. Number 15, Barangay Katadman, Manabay, Alaysa C. Bentulan. Number 33, Barangay Alamaan, Rowland Grace Eduhilag. Candidate number 36, Barangay Malaubang, Rebecca M. Natad. Number 49, Barangay Tinago, Mariska Jade Chowa. Candidate number 29, Barangay Kinuman Norte, Christine Hope Amakanin. Number 10, Barangay Calabayan, Angeline G. Doria. O candidate number 1, Barangay Aguada, Meg Sandrine Bendong. Ang Miss Ascenso Ozamis 2026 mo'y usa sa labing giatangan og highlight nga kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa Dakbayan sa Ozamis ug kapistahan sa Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Megpangi karong Hulyo 16 diin ang opisyal nga top 15 candidates nga napili mag-indigay alang sa ilang gitimuha nga korona ug titulo. Coastal Barangay sa Ozamis naghiusa sa dungan nga coastal cleanup alang sa World Environment Day 2026. Sa tundawaton ng report ni Leon Medallo. Isip pagsuporta sa selebrasyon sa World Environment Day 2026, ang kanunay Ascenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Solid Waste and Environment Management Office Conswimo, malampusong nagpahigayon og simultaneous coastal cleanup activity sa nakadayang coastal area sa Dakbayan sa Ozamis adlaw Sabado, Hunyo 6 sa sayong kabuntagon. Ubos sa temang Aksyon Klima, bayanihang magpakalinga sa kapaligiran. Ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpanalipod o pagpreserbar sa kinaiyahan. Gipahigayon ang maong coastal cleanup sa nakadayang coastal barangay sa Dakbayan, lakip ang barangay Baybay San Roque, Baybay Santa Cruz, Baybay Triunfo, Carmen Annex, Katadman Manabay, Doña Consuelo, Malaubang, Maningkol ug Tinago. Diin nagkahiusa ang mga residente, barangay officials ug mga kawani sa Swimo sa pagkuha ug sa pagpanghipos sa mga basura aron mapreserbar ang kalimpyo sa kadagatan, mapugngan ang polusyon ug mapanalipdan ang marine ecosystem.
Aktibo usab nga misalmot og mipartisipar ang nagkadiyang volunteers o community members sama sa mga membro sa sangguniang kabataan kun SK, senior citizens, mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan, Prime Water Osamis, Bureau of Fire Protection, BEP Osamis og Sikad-Sikad Osamis Organization nga nagpakita sa espiritu sa panagiusa og responsableng pag-atiman sa kinayahan. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga partisipante, daghang basura ang nakolekta sa mga baybayon o daplin sa kadagatan nga dakong nakatabang sa pagmintinar sa limpyo og luwas nga palibot. Nagpakita usab kini nga ang pag-atiman sa kinayahan usa ka kolektibong responsibilidad nga nagpamatuod nga dako ang mabuhat sa komunidad kung magtinabangay alang sa usa ka malinawon og malungtarong kalikupan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Midali. Salamat Leoncio alang sa Misamis-Nons. Misamis Occidental lawmakers nagduso sa House inquiry sa sunod-sunod nga power outages sa probinsya. Ang good news na yung report. Aron masiguro ang ligon og kasaligan nga serbisyo sa kuryente alang sa mga Misamis-Non, misangat og resolusyon sila Misamis Occidental 1st District Representative Jason Almonte, 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga naghangyo sa usa ka congressional inquiry sa balik-balik nga power interruptions nga naglambigit sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Pinaagi sa House Resolution number 1098 nga gisangat ni atong Hunyo 3, gihangyo sa magbabalaod nga imbestigahan sa tukmang komitiba sa Kamara ang mga serye sa outages nga nakaapekto sa Aurora Calamba 69 kV transmission line nga usa sa labing importanteng linya sa transmission nga nagserbisyo sa Misamis Occidental. Base sa mga report sa NGCP, adunay daghang interruptions, relay trips o emergency shutdowns nga nahitabo tali sa Mayo 15 ug Mayo 22, 2026. Ang maong mga insidente nakapahinabu og dagkong load drops nga may abot sa 52 hangtod 56 megawatts ug nakaapekto sa mga panimalay, negosyo, eskwelahan, hospital ug ubang serbisyong pampubliko sa Misamis Occidental. Gikutlo sa resolusyon nga usa sa posibleng hinungdan sa mga outages mao ang sobrang karga sa transmission line nga misangput sa pag-init ug pagsag sa mga kable. Samtang ang usa ka insidente ni atong Mayo 22 gikatahong resulta sa pagsulod sa usa ka bitin sa transmission structure sa Aurora, Zamboanga del Sur. Bisan pa man sa nagkalain-laing hinungdan sa mga insidente, giingon sa mga kongresista nga ang sunod-sunod nga pagkawala sa kuryente sulod sa mubo lamang nga panahon nagpatunghag seryosong mga pangutana kabahin sa maintenance, transmission reliability, emergency response ug koordinasyon tali sa NGCP ug mga distribution utilities. Gipunting usab sa resolusyon ang plano sa NGCP nga palapdan ang kapasidad sa Aurora Calamba line ug himuong loop connection kini ngadto sa Polanco substation. Apan, ang maong proyekto gikatakdang mahuman sa Abril 2030 pa. Hinungdan sa kabalaka nga mahimong magpadayon ang kahuyang sa power transmission system sa probinsya kung walay dinaliang solusyon nga ipatuman. Gawas sa technical nga aspeto sa mga outages, susihon usab sa gipangayo nga inquiry ang paggasto sa NGCP alang sa maintenance, rehabilitasyon ug transmission development projects. Lakip na ang ilang pagsunod sa obligasyon ubos sa ilang franchise ug concession agreement. Matud pa sa mga magbabalaod, tumong sa maong investigasyon ang pag-establisyar sa accountability, pagsiguro sa pagkakasaligan sa transmission system sa Misamis Occidental ug pagpangita og mga legislative measures aron mapanalipdan ang mga konsumante ug malikayan ang dugang pang power interruptions sa umaabot. Bagong sentro sa sports ug turismo, Amorap Sports Facilities, gisugdan pinaagi sa pinakadakong pickleball tournament sa probinsya. Aning report ni Angela Meg Kirante.
Padayon ang pagpalambo sa turismo ug sports development sa Misamis Occidental pinaagi sa malampusong inaugurasyon sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amurap Sports Facilities pinaagi sa Amurap Pickleball Tournament 2026 nga gipahigayon Hunyo 6 ngadto sa 7 diin kapin sa 600 ka mga players gikan sa nakanilaing dapit sa probinsya ug sa nasud ang misalmot sa dakong tournament nga adunay 3.5 million pesos nga prize pool. Wala pay usa ka bulan sukad sa opisyal nga pag-abli niini, ang Amurap padayon nga nag-uswag ngadto sa mas taas nga yugto sa kalambuan gikan sa usa ka premier tourism destination ngadto sa usa ka multi-sport ug recreation hub. Ang opisyal nga pag-abli sa Amurap Sports Facilities nga naglangkob sa 8 ka pickleball courts gisugdan pinaagi sa usa ka ceremonial serve nga gipangunahan nila Governor Henry S. Waminal, Vice Governor Rowena Weng L. Gutierrez, Ascenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry N.D. F. Waminal Jr. ug Board Member Henry Estanio nga nagtimaan sa bagong yugto sa sports development sa probinsya. Sayang mensahe, gipasabot ni Congressman Indy Waminal nga ang pag-abli sa mga sports facility sa Amurap nagpakita sa dakong tumong sa Misamis Occidental nga mahimong usa ka multifaceted tourism destination nga dili lamang makahimo sa pag-host sa nagkalanlaing klase sa mga kalihukan kundi sa padayon nga pagpakita sa katahum ug kalambuan niini sa nagkalanlaing paagi. But tourism is not simply the preparation and construction of facilities so that we can welcome guests. No. In fact, it is multifaceted. Mga misamis no, kay basin ma-judge ta. No. At kung panahon na maglisod in taon ta og hagit og mga investors diri, mga bisita diri because there was a stigma in our province. No. But those days are slowly disappearing. The stigma is slowly disappearing because slowly but surely we are changing the image of our province. Isip pag-highlight sa mga klaro nga kalambuan sa Misamis Occidental, ipasabot ni Governor Henry nga ang Amurap nagbarog isip simbolo sa padayon nga transformasyon ug maayong panggamhanan nga nag-awhag sa mga misamisnon nga aktibong moapil ug makabenepisyo sa mga oportunidad nga gitanyag sa maong sports facility. What was once an Asinso dream is now a thriving tourism destination that showcases the natural charm and innovative spirit of our people. Ladies and gentlemen, the opening of these sports facilities is more than just the inauguration of courts and infrastructure. It is an investment in our people. It is an investment in healthier communities, stronger youth development, and more vibrant tourism industry. Gipahigayon sa Sabado sa tournament ang Oath of Sportsmanship nga gipangunahan ni Paul Angelo Saladaga nga nagkampiyon sa Ascenso Segundo Distrito Pickleball Tournament nga gi-host ni Congressman Ando Waminal bag-uhay pa lamang nga nagpalig-on sa espiritu sa patas nga kompetisyon, respeto ug panaghigalaay sa tanang mga atleta nga misalmot. Gilauman usab nga mas daghan pang sports amenities ang matukod sulod sa Amurap Complex, lakip na ang basketball ug tennis courts nga magpalig pa sa papel niini isip bagong sentro sa sports. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat Map, Read Talks, Electric Cooperatives ug NGCP maghiusa alang sa mas maayong serbisyo sa kuryente. Balik alang sa mga detalye si Angela May Kirante. Nagkatigom ang mga leader sa electric cooperatives sa Northern Mindanao Hunyo 4, 2026 sa Argos Belize Function Room sa Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro City alang sa regular board meeting sa Northern Mindanao Electric Cooperatives Association Incorporated con Normeca diin sentro sa diskusyon ang mga nagkalain-laing issue sa sektor sa kuryente, kalig-on sa transmission grid ug gumaabot nga mga hagit sa energy pinaagi sa Grid Talks, Energy Conversations with
with NGCP nga giapilan usab sa pipila ka mga sakop sa media lakip na ang Asenso Uzamis News Channel. Tumong sa maong grid talks ang paghatag katin-awan sa mga serbisyo sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ngadto sa mga electric cooperatives sa rehiyon. Pinaagi sa estratehikong diskusyon sa operational concerns, strategic planning ug gumaabot nga mga kalambuan nga makaapekto sa power distribution ug transmission services sa tibuok Northern Mindanao. Samtang gipunting usab ang pagpalig-on sa system reliability, efficienting grid operations, mas hugot nga koordinasyon tali sa distribution utilities ug transmission sector. Ingon man ang inisyatibo aron masiguro ang energy security ug resilience sa tibuok Mindanao. Gitambungan kini sa mga general managers, board presidents ug mga importanteng opisyal gikan sa 8 ka miyembro nga electric cooperatives sa rehiyon. Lakip na ang Moresco 1, Moresco 2, Moelsi 1, Moelsi 2, Fibico, Busico, Camelco ug Lanico, uban sa mga opisyal sa kaabag nga profesional nga organisasyon sa electric cooperative sector. Sa interview sa mga miyembro sa local media sa Dakbayan sa Uzamis, gisgutan ni General Manager Engineer Will Christian M. Agostiro uban ni Board Director Mary Therese Romero C. sa Misamis Occidental 2 Electric Cooperative kon Moelsi 2 ang kasamtangang kahimtang sa supply sa kuryente sa probinsya, padayong koordinasyon sa NGCP ug mga gipatuman nga lakang aron mapalig-on ug mapalambo ang kasaligan nga serbisyo sa kuryente. Gihatagan usab og katin-awan ni General Manager Agostiro ang siyam ka scheduled og unscheduled power interruptions nga na-record dali sa Mayo 15 hangtod Mayo 22, 2026 nga iya usab nga gipaabot sa panel sa NGCP aron hingpit nga mapasabot sa mga konsumante ang hinungdan niini. Apan limitado ang tubag nga nadawat sa mga representative sa kooperatiba tungod kay wala mitambong ang district head sa NGCP nga responsable sa coverage area sa Misamis Occidental. Gibutyag usab niya ang kabahin sa pagpalambo sa Aurora Calamba 69 kV line nga maoy kasagaran usab nga hinungdan sa kalit nga pagkapalong sa kuryente. We already have a meeting last, I think, 2 months ago in Osamis City, and that's one of my very concerned, the aging infrastructure of our 69 kV line. So I asked them what is the concrete solution or plans of the NGCP to address this issue. And during that time, they assured us na they already have a plan for that. And during that time, they also discussed to us that the implementation process would take until 2030. Pero initially, na-istorya Minister din kanina from NGCP nga the plan of improving the line is already approved by ERC. Gisaysay usab niya ang usa sa mga gipanghingusgan nga paningkamot ni Governor Henry S. Waminal sa pagdani sa mga foreign investors aron mapalapad ang oportunidad sa ekonomiya sa probinsya. Lakip na ang gipropose nga 100 megawatt solar power development sa Misamis Occidental pinaagi sa usa ka Korean investor. Recently, yung investor coming from Korea who has a plan to put up a 100 megawatt solar farm in Titoron, Tangub. So actually we are very happy kung naay mga investor mo abot sa tuwa na no. But what my worry is when during our discussion with the investor, I told them na perhaps you should go first with NGCP. Discuss with NGCP because the existing grid right now, the substation sub-transmission line, the 69 kV line is very now overloaded already. Nangayo og sinsiro nga pasaylo ang Moelsi 2 ngadto sa mga member consumers apektadong panimalay, negosyo ug essential services sa tibuok probinsya diin giangkon niya nga ilang nasabtan ang kasuko ug pagkadismaya sa mga konsumante tungod sa epekto sa pagkawala sa kuryente apan nagpabilin nga ligon ang ilang pasalig sa paghatag og mas epesyente, mas maayong kalidad ug kasaligan nga serbisyo sa elektrisidad. Mangayo mig sincere apology sa ato ang mga member consumers, sa ato ang mga businesses ug sa mga services nga nanginahanglan og kuryente kay we truly understand sa inyong kasuko, sa inyong dismaya kay nasayod gid mi kung unsa ka importante ang electricity sa aton day-to-day nga pagkuan. The Moelsi 2 is committed in giving service sa ato ang mga member consumers. Nagpadayon ang Moelsi 2 sa pagpalig-on sa mga paningkamot niini aron mas mapauswag pa ang kalidad sa serbisyo sa kuryente alang sa ilang member consumers. Gipadayag usab ni Moelsi 2 Engineer Will Christian M. Agostiro nga adunay igo og stable nga supply sa kuryente sa rehiyon subay sa pasalig nga gihatag sa NGCP. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante.
As sa police report, walay hunong nga gubat batok droga tulo ka SLI na sikop sa sunod-sunod nga buy-bust operation. Ibalik ka lang sa report sa Leon Chumidalio. Nagpadayon ang hugot nga kampanya batok sa illegal nga droga sa dakbayan sa Usamis. Human malapusong gilusad ang tulo ka managlahing drug buy-bust operation sulod lamang sa unang semana sa Hunyo ning tuiga nga misangpot sa pagdakop sa tulo ka street level individual kon SLI nga nalambigit sa illegal nga kalyukan sa droga. Sa unang operasyon nga gihimo alas 5 sa hapon, Hunyo 3, sa Purok 7, Sitio Bitoon, Barangay Aguada, nasikop si alias Junjon, 50 anyos, usa ka pribadong motor cab driver, minyo o residente sa Barangay Karangan. Nakuha gikan sa iyang posisyon atol sa pag-body search nga gisaksiyan ni punong barangay Leo Pigalan. Nasakmit ang upat ka gagmayng sasi sa gituang illegal nga droga, brown wrap paper, nga gipostan sa maong droga. 500 pesos buy-bust money, cellphone, pitaka o coin force. Samtang sa ikaduhang operasyon alas 9:50 sa gabi, Hunyo 6, sa Purok 4E, Barangay Karangan, nadakpan ang usa ka person who used drugs kon PWODs nga naila sa alias Jewel, 40 anyos, usa ka motor cab driver o residente sa Barangay Bagakay. Nakumpiska gikan kaniya tubangan ni punong barangay Rinan Disina ang 11 ka hit celled sachet sa gidudahang illegal nga droga, 5 ka strip aluminum foil, 500 pesos buy-bust money, kaha sa sigarilyo og cellphone. Sa ikatulong operasyon, laing membro ng usab sa PWODs ang wala makalikay sa kamot sa kapulisan, human madakpan nga si alias Bobby, 36 anyos, usa ka construction worker o residente sa Barangay Karangan atol sa gilusad nga buy-bust operation alas 8:30 sa gabi, Hunyo 7 ning tuiga sa Purok 9, Barangay Banyadero. Nakuha gikan sa iyang posisyon at ubangan ni punong barangay Roland Liantos ang usa ka medium size og napulo kagagmayng sachet sa gidudahang shabu, 500 pesos buy-bust money, usa ka empty Mentos plastic container nga gisudlan sa mga nasangpit nga droga o usa ka cellphone. Ang maong serye sa operasyon gipanguluan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit kon CDU sa Usami City Police Station. Ubos sa pagpanguna nila OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso og Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabudukya, uban ang hiniusang koordinasyon sa Sikan Provincial Mobile Force Company, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10, Misamis Occidental Maritime Police Station, 102nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 o Provincial Intelligence Unit sa Misamis Occidental. Sa pagkakaroon ana-ana sa kustodiya sa Usami City Police Station ang tulo ka mga suspitsado alang sa hustong disposisyon, samtang pareha sila nga magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa record sa kapulisan, sa unang semana pa lang sa bulan sa Hunyo, nakarecord na sila upat ka buy-bust operation. Usa ka klarong timaan sa ilang mas gipakusgan nga kampanya batok sa illegal nga druga aron mapadayon ang kahusay ug kalinaw sa dakbayan. Gipakita usab nini nga pinaagi sa hiniusang paningkamot sa nakalainlaing law enforcement agencies uban sa suporta sa kanunay Asenso Usamis Administration, ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes og sa kinitibuk ang Team Asenso. Padayon nga gipamatud-an sa lokal nga kapulisan ang ilang determinasyon sa pagmintinar sa mas luwas og malinahon nga matag komunidad sa syudad sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leon. Siya sa kumakusog nga 7.8 nga linog ang miigo sa dakong bahin sa Southern Mindanao kaganina nga nag-apekta sa daghang mga areas sa Lekitnang General Santos City, Sarangani o mga bahin sa Davao Region. Our thoughts and prayers are with all individuals, families, and communities affected by this earthquake. We pray for everyone's safety, protection, and swift recovery. Let us continue to stay vigilant, keep updated through official advisories, and exercise caution
at all times. Stay safe, everyone. Ang Ozames Today, hatod ka nato ang serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration, pinaagi sa Asenso Ozames News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Anda Waminal, ug Asenso Ozames News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midali, June Purgatorio, Ares Carpio, Kema Etangaro, Macjul Malinis, Angela Me Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalid, si Glenry Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.